प्रधानमंत्री यदि निजे चाहिए जे लोक मैंने कथा न करूँ ताल निजे तार गोटे एग्जाम्पल उदाहरण सेट करवा दरकार। संयम तार यही एग्जाम्पल यदि उच्च स्तर में हम तार प्रभाव किसी पड़ देशर जो मैंने आग धाड़ी नेता मैंने अच्छा सरकार मुख्य मैंने अच्छा से किसी एग्जाम्पल सेट कर मुझे मैंने कही मुख्यमंत्री मंत्री मान आरम्भ कर विधायक मान दीटा पीएस देवार कौन आवश्यकता ना। देशर आर्थिक संकट विशेष भाव में वैदेशिक मुद्रा विशेष डॉलर लेकिन जो संकट देखा से आमर जो जो क्षेत्र गुड़ाक भारत वर्ष में क्षतिग्रस्त होती विशेष एनर्जी रिलेटेड सेक्टर पेट्रोल डीजेल प्राकृतिक गैस रासायनिक सार एवं शेष सुना आम विदेश आम सब जगह सुना विदेश ये आमदानी करूँ ये सब संक्रांत प्रधानमंत्री देशवासी केतगुड़ा कथा परामर्श देले जी आउ तुम पेट्रोल डीजेल एपरी व्यवहार करना अनावश्यक बुलाबुली करना गाड़ी व्यवहार कमा मेट्रो बस रे जीवाशिया कर चाषी मान कहले जे आउ रासायनिक सार कम कर प्राकृतिक कृत्रिम जोटा ऑर्गेनिक फार्मिंग उपर गुरुत्व दियो ए सब कथा कहला परे मुझे आम ये चैनल करूँ जे एगुड़ा भाषण देवा गोटे किंतु ए संक्रांत एगुड़ा मितव्ययितार कथा कहले संयमतार कथा कहले सबू लोक देशवासी अनुसरण करूँ कारण देश पूरे संकट देखाई गोटे देश प्रेमर प्रतीक भाव में आम देशपाई किसी साक्रिफाइस करवा उचित ठीक अच्छे कि मुझे आम ये चैनल कही जे प्रधानमंत्री कहवा पूर्वर जेहेतु निर्वाचन सरीगला एक से कहते किंतु निर्वाचन आप कौन कले जो सब रैली है हजार हजार संख्यार गाड़ी व्यवहार से निजे भी गाड़ी कले नेता मान भी कले अन्य दल नेता मान भी कले कहीं से प्रतिबंधक लगाइले से तो संकट आरंभ हो गलानी तेणु ए क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुझे कही जे प्रधानमंत्री यदि निजे चाहिए जे लोक मैंने कथा न करूँ ताल निजे तार गोटे एग्जाम्पल उदाहरण सेट करवा दरकार। गत काली प्रधानमंत्री से दिगरे उदाहरण आरंभ करिसंती सी निर्देश देइचंती तांको कारकेट जो जाऊँगी साथी प्रधानमंत्री साथ आप देखते केते गाड़ी जाए सी कहते 50% रिड्यूस करदेवाई इतने संख्यार गाड़ी साथ कारकेट जीव ना आज मन देखते से घर प्रधानमंत्री दफ्तर को जीवे से जो गाड़ी व्यवहार होता बर्तमान दुईटा गाड़ी में गले से जदिव एसपीजी कहला जे प्रधानमंत्री सिक्यूरीटी जो आईन अच्छी एसपीजी लॉ अच्छी से लॉ रे जो सिक्यूरीटी व्यवस्था अच्छी ताकू रक्षा करी आम या पालन करूँ ठीक से कथा ना मुझे प्रधानमंत्री जदि ये उदाहरण टी सृष्टि करेंगे निजपाई आउ कई कथा करें जब आगुरी तो भूल किंतु एबेठू जदि उदाहरण सेट कले मुझे हाथ में केवल दिल्ली सरकार तो हाथ में अच्छी अन्य मंत्री मैंने से फॉलो करवा दरकार केवल से नुहे हाथ में 22टा राज्य सरकार अच्छी से राज्य सरकार मैंने अनुभव को उदाहरण सेट नवा दरकार मुझे आम ओडिशा भी इवन मुख्यमंत्री कारकेट बदल कमिया दरकार मंत्री मान कारकेट कमिया दरकार गाड़ी व्यवहार कमिया दरकार। आज ओडिशा रे मते खुशी लागिला जड़े परिवहन मंत्री कहले जे एणिकी मु बस रे जीवी जे यही धरणर एग्जाम्पल जदि नेता माने सेट न करिवे खाली जनसाधारण साक्रिफाइस करंतु एगुड़ा कहले हबनी जनसाधारण सुना किणतुनी जनसाधारण विदेश को जातुनी जनसाधारण एक कथा करंतुनी गाड़ी चलंतुनी किंतु से उदाहरण अपोजिट डायरेक्शन जदि जो मैंने नेतृत्व अच्छा दायित्व अच्छा जो मान रेस्पन्सिबिलिटी देश अधिक से तार विपरीत दिगरे कम करेंगे आम देखुचु मुझे एमएलए मैंने जाऊँ 5टा 6टा गाड़ी ना एमएलए भी कन्स्टिट्यूएंसी के जाऊना मंत्री तो 30-20-30टा गाड़ी लगले मंत्री जाऊँच कि मुख्यमंत्री से कथा हो केवल आम राज्य नुह भारत वर्षर सबू राज्य यही पद्धति चली सरकारी ऑफिसर मान क्षेत्र देखूँ प्रधानमंत्री एक कथा मतलब कहले जो ऑफिस की आसवाई आपण बस रे आश्रय नियंतु ट्रामर मेट्रो आश्रय नियंतु किबा कार पुल करके आसतु 3-4 जन ऑफिसर गोटे गाड़ी रे आसतु हो पार उचित यही भाया जदि एग्जाम्पल उदाहरण मितव्ययितार यही एग्जाम्पल संयमतार यही एग्जाम्पल जदि उच्च स्तर में हम तार प्रभाव किसी पड़ो एवं गत काली निजे आरंभ कर बहुत खुशी जो प्रधान उपलब्धि कले काली ये संक्रांत जो समालोचना होमर देशर आर्थिक कहुच्छी अवश्य विरोधी दल मैंने कहते सरकार आर्थिक स्थिति की चल पाइले सरकार आर्थिक स्थिति चल विफल कही पारती विरोधी दल तो कहे
କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଦେଶର ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ବିଷୟରେ ଆଜି ବି ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଉ বা অল পার্টি মিটিং এ সংক্রান্ত আলোচনা হওয়া উচিত কারণ মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ আজ কালি সরি যাও না পরিস্থিতি আহরি বি সঙ্গীন হয়েপরে অন্যান্য যে স্থিতি গুড়াক যে সপ্লাই চেন্রে যে বটন লেক হয়েছিল সি এবে বি অছি সে স্বাভাবিক কেদিন এবে বি স্বাভাবিক উদ্যম কলে সি বি 4-6 মাস লাগিব স্বাভাবিক হওয়া তেণু পরিস্থিতি সংকট আহরি বড় আমার দেশর ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কমি কমি চালিছি ডলার এগেনস্টে আমি যেতে বিদেশରୁ ଯାହା ଆଣିବୁ विदेश जहाँ करूँ से अनुसार आम डॉलर संकट हो दृष्टि भारतीय मुद्रार मूल्य डॉलर एगेन्स्ट कमी कमी जाऊँगी कारण आम से अनुसार आमदानी करूँ रप्तानी करूँ से अनुसार आम रोजगार करूँ मुझे पेट्रोल डीजेल प्राकृतिक गैस रासायनिक सार बहुत क्षेत्र में आमर विदेश आमदानी एपरी खाଇବା तेल गोटा देश भारत गोटा कृषि प्रधान देश आम एटे वर्ष है उद्यम कलुणु इवन खाଇବା तेल आम गोटा सेल्फ सफिशिएंट हो पारिनु कहीं पारुनु सरकार नीति में कौटी भूल रोचु आम कहीं खाଇବା तेल सेल्फ सफिशिएंट हो पार से सनफ्लावर हो सोरिष तेल हो बादाम तेल हो बा अन्य जेकोसी तेल चारिआडे तो हो पार चाषी मान आम क्षेत्र में कहीं प्रोत्साहित कर पारे आम जे दुआरे धान किनापी चाषी मान प्रतिश्रुति देचु धान खरीदी करूँ आम रेट्रे से द्वारा यो तैलबीज तैल जो रोचे ताकू उत्पादन करने चाषी मान कह दरकार ये तुम आम किणु ग्यारेंटेड जी नब आम ताठू नबू और से अनुसार जो मैंने तेल कर कंपानी गुड़ सहित एग्रीमेंट हो दरकार ताले हो पार देश में गोटे समय देश में खाद्य संकट थिला किंतु बर्तमान खाद्य विशेष भाव धान गहम भारत सेल्फ सफिशिएंट बाहर को रप्तानी कर ए क्षेत्र में कहीं नक आम कर सुना व्यवहार न कले कौन क्षति हो देशर सुना जदि किसी वर्ष व्यवहार न करा जाए देशर किसी क्षति हम कि हेनी एवं आहरी बहुत कथा नजर देवा दरकार आम देश में शुणिले आप आश्चर्य हे आम देशर विदेश में जी छात्र आमर पढ़ुंट आम घर जो पैसा लोक पठाऊँ बैंक को ऋण नहीं पठाऊँ आम से डॉलर खर्च करें आपड़ शुणिले आश्चर्य हे 23-24 बेलू आम देशर 29,000 कोटी टंकार विदेशी मुद्रा आम केवल पिला विदेश में पढ़ार खर्च करुँ कहीं ना देश में पढ़ार पिला शांति नुह देश विदेश जावाक चाहते कारण भारत वर्ष पढ़ार नानी आज तो देखु नीट भली परीक्षा जहाँ है 23 लाख पिला भाग्य है खाली निजर व्यक्तिगत परिश्रम नुह परिवार भी गोटे पिला पिछा मिनिमम 4 लाख 5 लाख टंका कोचिंग फोचिंग जरिया खर्च कले ही गोटा परीक्षा दे परीक्षा सेंटर को आसा खर्च कर हठात प्रश्नपत्र लिक है परीक्षा बातिल आप भाविले 23 लाख पिला भाया कारण उच्च शिक्षा क्षेत्र में देश भितर पढ़ा अपेक्षा लोक जो मैंने सुविधा अच्छी सी कहते विदेश को चलवा ये किए एत प्रकार कथा निजुक्ति भी हो पार से अनेक समय निजुक्ति यदि निजुक्ति जिते परीक्षा हम से प्रश्नपत्र लिक होमर तो आम राज्य में आप जानते एसआई परीक्षा जहाँ है तेणु से लोक मैंने बाहर को चलने लोक चाहते निजुक्ति जेन भाव में आमर बाहर को देश में पढ़ी जावाई पिला एटिक पैसा आम विदेशी मुद्रा खर्च करें अटकवाई कौन करें आमर देश में हायर एजुकेशन क्षेत्र में जी खर्च करने कथा कर R&D आम जी खर्च करने कथा रिसर्च गवेषणा आम खर्च कर कि नकरिया फल आम चीन ठू बहुत पछारे पड़गलु चीन तो गोटे बड़ अर्थनीति परिणत हो गला आम केते पछारे पड़गलु आम से प्रति दृष्टि दे पारिनु से समय नीट परीक्षा बड़ी जोटा देशर सबुठू बड़ प्रतियोगिता परीक्षा बोली कहुच्छी से परीक्षा प्रश्नपत्र लिक हम एवं 23 लाख पिलांकर भाग्य सहित खेल आप भाविले आज ये थरे कहला नुह आगुरी 2 थर 4 थर 5 थर एक कथा होती तेणु कथा स्वतः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गढ़ा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किए रौन कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है बारंबार विभ्राट घटुची एवं तो 24 आप जानते 24 होता से कहला सबुआड़े होनी तेणु केतक जगह परीक्षा बातिल है बाकी अन्न गुड़ाक कालकुलेट जो रखीदे बोली कहगला से जानते 100% स्कोर आचिव करता से सब सेन्टर 100% स्कोर आचिव करता लोक संख्या पिला संख्या बढ़ीगला ताकू नहीं मत सन्देह है ये परीक्षा ये सन्देह पिला मन निश्चित भाव में सन्देह आसो जो भाव मैनिपुलेसन जी करें ये गोटा खराब सन्देश किंतु आज नीट परीक्षा कथा जो हूँ मुझे से दृष्टि
ए नीट परीक्षा केते नहीं देशर आम राज्यर लोक से धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षा मंत्री भी 2024 से से दायित्व नहीं नथिले एवं से दायित्व बहन करने प्रस्तुत नुहति नाइट्र जो कर्मकर्ता से कहते आउ एमती हेनी अरे जी डीजी डायरेक्टर जनरल नाट संस्थान सी कहते आउ एमती हेनी आउ एमती हेनी माने कौन दायित्व कह अकाउंटेबिलिटी कहीं नौना कहीं स्टेप डाउन कर से नाट्र जे मुख्य को इस्तफा देते कि बर्तमान नाट मुख्य इस्तफा दौना तेणु जो अकाउंटेबिलिटी ना भविष्य न हम खाली मुहर एमती अनेक समय ओडिशा रे जिते जोटि घटना करुच्ची पुलिस घटना घटुची बड़ बड़ तुते लोक मान भितर आतंक भी खेली जाऊँगी आईन श्रृंखला कहो ना क्या क्षमा दिज्वनी पूरा पुनः आउ भी घटबनी यही कथा कहुच्छी क्या क्षमा दिज्वनी दृढ़ कार्यानुष्ठान ये कथा कहुच्छी से मत से कथा कहूँ या लोक विश्वास करेंगे क्या किंतु प्रधानमंत्री जो निवेदन देशवासी करते जे संयमता दरकार मितव्ययिता दरकार यही क्षेत्र में लोक मैंने देशर वैदेशिक मुद्रा भंडार जो आपण मैंने गाड़ी फाड़ी व्यवहार करूँ ना से कथा निजे आज आरंभ कर गतकाल निष्पत्ति नेले आज कार्यकारी कर प्रशंसा करुच्ची देशर जो मैंने आग धाड़ी नेता मैंने अच्छा सरकार मुख्य मैंने अच्छा से मैंने किसी एग्जाम्पल सेट कर मुझे ओडिशा मैंने कही इधर पुलिस राज्य में असुविधा देखा पुलिस के बारंबार होची ऑफिसर मान को पीएस दिखाऊे राज्य में कहीं जो पुलिस अभाव अच्छी यार पुलिस रिक्रुटमेंट आम करूँ पुलिस अभाव अच्छी लोक मान सुरक्षा दी पारुनी महिला मैंने सुरक्षित नुहति साधारण लोक हिंस्र आचरण ओडिशा रे बढ़ी बढ़ी चली भायोलेंट स्टेट भितर आगुरी यूपी बिहार ना शुणा होता एवं ओडिशा द्वितीय स्थान सारा भारत वर्ष में आम कौन लज्जित नौ तेणु से दृष्टि एग्जाम्पल किए कर ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल सेट करा उचित प्रधानमंत्री मोदी जहाँ देशवासी जो धरण नवेदन करते सी अनुसार गोटे बड़ एग्जाम्पल निजे सेट कर निजर कार्केट को 50% कमे खाली से नुह आज पर्सनल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं गोटे गाइडलाइन सबू डिपार्टमेंट से दौरान किभली भाव गाड़ी व्यवहार हम किभली भाव अफिसर मैंने कारपुल करके आसवे गोटे पूरा गाइडलाइंस मेट्रो आसवे बस रे आसवे एभली भाव में कहीं गाड़ीर अपव्यवहार मन इच्छा करें ना ये जो एग्जाम्पल प्रधानमंत्री निजे देशवासी की अन्य नागरिक मान देश प्रेम देशभक्ति साक्रिफाइस करने कहते तार गोटे एग्जाम्पल से निजे आरंभ कर जोटा से आगुरी करवा उचित है कारण ये सब निर्वाचन आम देखु कि मानिले तेणु निजे जिते आरंभ कर धन्यवाद दूसरी जे ये एग्जाम्पल सबू तर 22 राज्य सरकार बीजेपी शासित राज्य सरकार रे कालीठू कार्यकारी होगा दरकार से दुगरे मंदिर देश देवा दरकार ताहले यहाँ लोक इफेक्ट पकड़ साधारण लोक गाड़ी व्यवहार नक बस रे जीवे एवं अजथा भाव बुलबेनी कार फुल करके अफिसर मैंने ऑफिस के आसवे चलिके आसवे दरकार पड़े यही अवस्था आने गोटे परिवेश जो दरकार मुझे प्रधानमंत्री से दृष्टि गोटे उदाहरण सृष्टि कर निजे जो पदक्षेप नहीं मुझे विशेष धन्यवाद दूसरी अतीतर जहाँ ए दिगरे पदक्षेप ना ठीक कथा किंतु वर्तमान से जो उदाहरण सृष्टि कर विशेष विषय में प्रधानमंत्री धन्यवाद जनाऊँ जे ये उदाहरण प्रति क्षेत्र में नेता मैंने सृष्टि करने दरकार ताहले लोक मैंने ग्रहण करेंगे आम खाली गुड़ा उपदेश देदेले एमती करना युवा करना किंतु निजे तार विपरीत काम करटा कला पर कई लोक शुणवे आज प्रधानमंत्री से दृष्टि पदक्षेप को बहुत प्रशंसा करुच्ची बहुत से धरण एग्जाम्पल देशर सब प्रधानमंत्री यदि निजे चाहिए जे लोक मैंने कथा न करूँ निजे तार गोटे एग्जाम्पल उदाहरण सेट करवा दरकार संयमतार यही एग्जाम्पल यदि उच्च स्तर में हम तार प्रभाव किसी पड़ देशर जो मैंने आग धाड़ी नेता मैंने अच्छा सरकार मुख्य मैंने अच्छा से मैंने किसी एग्जाम्पल सेट कर मुझे ओडिशा मैंने कही मुख्यमंत्री मंत्री मान आरम्भ कर विधायक मान दीटा पीएस देवार कौन आवश्यकता ना देशर आर्थिक संकट विशेष भाव में वैदेशिक मुद्रा विशेष डॉलर लेकिन जो संकट देखा से आमर जो जो क्षेत्र गुड़ाक भारत वर्ष में क्षतिग्रस्त होती विशेष एनर्जी रिलेटेड सेक्टर पेट्रोल डीजेल प्राकृतिक गैस रासायनिक सार एवं शेष सुना आम विदेश आम सब जगह सुना विदेश ये आमदानी करूँ ये सब संक्रांत प्रधानमंत्री देशवासी केत गुड़ा कथा परामर्श देले जी आउ तुम पेट्रोल डीजेल एवं व्यवहार करना अनावश्यक बुलाबुली करना गाड़ी व्यवहार कमा मेट्रो बस रे जीवाशिया कर चाषी मान कहले जे आउ रासायनिक सार कम कर प्राकृतिक कृत्रिम जोटा ऑर्गेनिक फार्मिंग ऊपर गुरुत्व दियो ए सब कथा कहला
ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଷଣ ଦେବା ଗୋଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଗୁଡ଼ା ମିତବ୍ୟୟିତାର କଥା କହିଲେ, ସଂଯମତାର କଥା କହିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଦେଶବାସୀ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଶ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଇଛି, ଗୋଟା ଦେଶ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ସବୁ ରାଲି ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର, ସେ ନିଜେ ବି ଗାଡ଼ି କଲେ, ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ବି କଲେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ନେତାମାନେ ବି କଲେ, କାହିଁ ସେଥିରେ ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେନି, ସେତେବେଳକୁ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କଥା ନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଜେ ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦିଗରେ ଉଦାହରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାରକେଟ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା 50% ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାରକେଟ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ। ସେ ଯଦିଓ ଏସ୍ପିଜି କହିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଏସ୍ପିଜି ଲ ଅଛି, ସେଇ ଲରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଠିକ୍, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏ ଉଦାହରଣଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ, ଆଉ କେହି ଏ କଥା କରିପାରିବେନି। ଯାହା ଆଗରୁ ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସେଟ୍ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ 22ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଉଦାହରଣ ସେଟ୍ ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଇଭିନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଟ୍ ବଦଳି କମିବା ଦରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାରକେଟ୍ କମିବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କମିବା ଦରକାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଜଣେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏଣିକି ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯିବି। ଯେ ଏଇ ଧରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ନେତାମାନେ ସେଟ୍ ନ କରିବେ, ଖାଲି ଜନସାଧାରଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା କହିଲେ ହେବନି। ଜନସାଧାରଣ ସୁନା କିଣନ୍ତୁନି, ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଜନସାଧାରଣ ଏକଥା କରନ୍ତୁନି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦାହରଣର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ, ସେମାନେ ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 5ଟା 6ଟା ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଟିକେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ 20-30ଟା ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ କଥା ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍କି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବସ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାମ୍ର ମେଟ୍ରୋର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କାର୍ ପୁଲ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, 3-4 ଜଣ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତୁ। ହେଇପାରିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ, ମିତବ୍ୟୟିତାର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସଂଯମତାର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ହେବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। କାଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆମର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କୁହାହେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକି ଚଳେଇ ପାରିଲେନି, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଚଳାଇବାରେ ବିଫଳ କହିପାରନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଦେଶର ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆଜି ବି ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ବା ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜିକାଲି ସରିଯାଉ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ରେ ଯେଉଁ ବଟନ୍ ନେକ୍ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ବି ଅଛି। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଏବେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସିଏ ବି 4-6 ମାସ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମର ଦେଶର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କମି କମି ଚାଲିଛି ଡଲାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଯେତେ ବିଦେଶରୁ ଯାହା ଆଣିବୁ, ବିଦେଶ ଯାହା କରିବୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଡଲାର ସଙ୍କଟ ହେଇଯିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କମି କମି ଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମଦାନୀ କରିପାରୁନୁ, ରପ୍ତାନି କରିପାରୁନୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ, ଏପରି ଖାଇବା ତେଲ, ଗୋଟା ଦେଶ ଭାରତ ଗୋଟା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ କଲୁଣୁ, ଇଭିନ୍ ଖାଇବା ତେଲରେ ଆମେ ଗୋଟା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିନୁ। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନୁ? ସରକାରଙ୍କ ନୀତିରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବା ତେଲ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ? ସେ ସନଫ୍ଲାୱାର ହେଉ, ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ,
ବାଦାମ ତେଲ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ହେଇପାରିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିଲେନି? ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଧାନ ଖରିଦ କରିବୁ ଆମେ ରେଟ୍ରେ, ସେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୈଳବୀଜ ତୈଳ ଯେଉଁଥିରୁ ରହୁଛି ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ତୁମଠୁ ଆମେ କିଣିବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍, ଯିଏ ନେବ ଆମେ ତାଠୁ ନେବୁ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାନ ଗହମରେ ଭାରତ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାହିଁ ନ କରିପାରିବା? ଆମେ କରିପାରିବା। ସୁନା ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଦେଶର? ସୁନା ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ ଦେଶର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ କି? ହେବନି। ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶରେ ଯେତିକି ଛାତ୍ର ଆମର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ପଠାଉଛୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 23-24 ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶରୁ 29,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆମେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ପଢ଼ିବାର ନାନୀ ତ ଦେଖୁଛୁ ନିଟ୍ ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ହେଲା 23 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ଖାଲି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଶ୍ରମ ନୁହଁ, ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ପିଲା ପିଛା ମିନିମମ୍ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଆପଣ ଭାବିଲେ 23 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବା। କିଏ ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା? ନିଯୁକ୍ତି ବି ହେଇପାରୁନି। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ତ ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମର ବାହାରକୁ ଦେଶରେ ପଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ପିଲା ଏତିକି ପଇସାରେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆମର ଦେଶରେ ହାୟର ଏଡୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କରିପାରୁଛୁ? R&Dରେ ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗବେଷଣାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ କି? ନ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଚୀନଠୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲୁଣି। ଚୀନ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲୁଣୁ? ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିନୁ। ସେହି ସମୟରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯେଉଁଟା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବ ଏବଂ 23 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳାଯିବ। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆଜି ଏଇ ଥରକେ ହେଲା ନୁହଁ, ଆଗରୁ 2 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ଏ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଗଢ଼ା ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କିଏ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟୁଛି। ଏବେ ତ 24ରେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 24 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇନି, ତେଣୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା। ବାକି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କାଲକୁଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ରଖିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେଠି ଜାଣିଛନ୍ତି 100% ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କରିଥିବା ସେଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ 100% ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ଯିଏ କରିପାରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ସନ୍ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବେଳେ ବି 2024ରେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ନ୍ୟାଟ୍ର ଯିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ହେବନି। ଆରେ ଯିଏ DG ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନ୍ୟାଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ହେବନି। ଆଉ ଏମିତି ହେବନି ମାନେ କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାଟ୍ର ଯେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହେବ ଖାଲି ମୁହଁରେ। ଯେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୋଲିସ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବଡ଼ ତୃତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ବି ଖେଳି ଯାଉଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ କହୁଛି ନାହିଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବନି, ପୁରା ବଂଶିତ ଆଉ ଏବେ ବି ଘଟିବନି, ଏଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବନି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଏଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଯେ ସଂଯମତା ଦରକାର, ମିତବ୍ୟୟିତା ଦରକାର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କରିଆଉଛନ୍ତିନି। ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ନିଜେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।
देशर जो मैंने आग धाड़ी नेता मैंने अच्छा सरकार मुख्य मैंने अच्छा से किसी एग्जाम्पल सेट कर मुझे ओडार मैंने कही इधर पुलिस राज्य में असुविधा देखा पुलिस के बारंबार होची ऑफिसर मान को पीएस दिखाई राज्य में कहीं जो पुलिस अभाव अच्छी यार पुलिस रिक्रुटमेंट आम करूँ पुलिस अभाव अच्छी लोक मान सुरक्षा दी पारुनी महिला मैंने सुरक्षित नुहति साधारण लोक हिंस्र आचरण ओडिशा रे बढ़ी बढ़ी चली भायोलेंट स्टेट भितर आगुरी यूपी बिहार ना शुणा होता एवं ओडिशा द्वितीय स्थान सारा भारत वर्ष में आम कौन लज्जित नौ तेणु से दृष्टि एग्जाम्पल किए कर ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल सेट करा उचित प्रधानमंत्री मोदी जहाँ देशवासी जो धरण नवेदन करते सी अनुसार गोटे बड़ एग्जाम्पल निजे सेट कर निजर कार्केट को 50% कमे खाली से नुह आज पर्सनल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं गोटे गाइडलाइन सबू डिपार्टमेंट से दौरान किभली भाव गाड़ी व्यवहार हम किभली भाव अफिसर मैंने कारपुल करके आसवे गोटे पूरा गाइडलाइंस मेट्रो आसवे बस रे आसवे एभली भाव में कहीं गाड़ीर अपव्यवहार मन इच्छा करें ना ये जो एग्जाम्पल प्रधानमंत्री निजे देशवासी की अन्य नागरिक मानू देश प्रेम देशभक्ति साक्रिफाइस करने कहते तार गोटे एग्जाम्पल से निजे आरंभ कर जोटा से आगुरी करवा उचित है कारण ये सब निर्वाचन आम देखु कि मानिले तेणु निजे जिते आरंभ कर धन्यवाद दूसरी जे ये एग्जाम्पल सबू तर 22 राज्य सरकार बीजेपी शासित राज्य सरकार रे कालीठू कार्यकारी होगा दरकार सी दुगे निर्देश देवा दरकार ताहले यहाँ लोक इफेक्ट पकड़ साधारण लोक गाड़ी व्यवहार नक बस रे जीवे एवं अजथा भाव बुलबेनी कार पुल करके अफिसर मैंने ऑफिस के आसवे चलिके आसवे दरकार पड़े यही अवस्था आने गोटे परिवेश जो दरकार मुझे प्रधानमंत्री से दृष्टि गोटे उदाहरण सृष्टि कर निजे जो पदक्षेप नहीं मुझे विशेष धन्यवाद दूसरी अतीतर जहाँ ए दिगरे पदक्षेप ना ठीक कथा किंतु बर्तमान से जो उदाहरण सृष्टि कर विशेष विषय में प्रधानमंत्री धन्यवाद जनाऊँ जे ये उदाहरण प्रति क्षेत्र में नेता मैंने सृष्टि करने दरकार ताहले लोक मैंने ग्रहण करेंगे आम खाली गुड़ा उपदेश देदेले एमती करना युवा करना किंतु निजे तार विपरीत काम करता कला कहीं लोक शुणवे आज प्रधानमंत्री से दृष्टि पदक्षेप को बहुत प्रशंसा करुँच बहुत से एग्जाम्पल देशर सबू नेता मैंने निज क्षेत्र में सृष्टि करने दरकार।